itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah melewati kul Mandarin ya dengan penuh sukacita dalam tahun 2024. Oleh karena itu kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, terus tambahkan iman kami dan lanjutkan perjalanan kami bersama Engkau di tahun 2000 nanti, dan kami akan tetap setia mengiringi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, lepaskan kami daripada yang jahat, jauhkan kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara, topik terakhir kita adalah tentang Lea dan Rachel, ya. Dan ini juga tentang pembentukan Israel, saudara. Jadi Israel itu ada di rahim kedua perempuan ini beserta kedua pembantunya, ya, Bilha dan Jilpah. Bagaimana kisahnya? Ini akan diceritakan di dalam kisah Yakub dirubah mertuanya Laban. Disinilah terbentuknya Israel, saudara. Oke, saya tambah lagi, saudara. Melarikan diri dari Laban ternyata ada satu topik yang cukup menarik, karena di sini Rahel membawa dewa-dewa dari leluhurnya. Nah, ini saya perlu ceritakan, karena itu saya perlu tambah topik lagi. Melarikan diri Laban. Nah, di sini saya akan mulai, ya, saudara. Satu pertanyaan yang saya miliki ketika saya masih muda adalah apa yang membedakan love and lust, cinta dan nafsu, ya. Ketika saya tumbuh besar di gereja, mereka pada dasarnya mengajarkan kita bahwa Anda harus memiliki kasih agape, yang merupakan apa? Kasihnya Tuhan. Dan sekarang kita kebanyakan memiliki cinta eros yang merupakan cinta karena ketertarikan seksual. Saudara, nah sekarang saudara harus jawab. Ketika Yakub melihat Rahel, dia langsung bilang, saya ingin bekerja untuk mendapatkan dia selama 7 tahun. Di akhir 7 tahun, Rahel melihat pria ini. Apakah dia mencintainya atau tidak? Berapa banyak dari kalian yang akan bekerja 7 tahun untuk seorang gadis? 7 tahun, apakah itu waktu yang lama? Ya, saudara. Apakah waktu memisahkan antara cinta dan nafsu? Apakah nafsu sekarang menjadi sesuatu yang konsumtif? Dan biarkan saya menjadi sangat klise. Bisakah cinta menunggu? Bisakah cinta membutuhkan waktu? Jadi saya katakan setelah 7 tahun, apakah Rahel cukup yakin bahwa Yakub ini mencintainya? Saudara, coba jawab sendiri. Kalau ada seorang laki-laki yang bersedia bekerja 7 tahun hanya untuk mendapatkan kamu, apakah kamu yakin bahwa pria ini mencintai kamu? Pria ini telah bekerja untuknya selama 7 tahun. Saya hanya mengatakan itu indah, saudara. Teks di sini indah, agak klise, tapi biarkan saya membacanya karena sangat indah. Tetapi kita tidak sering melakukan keindahan. Kita lebih banyak dengan sarkasme daripada keindahan dalam budaya kita. Di sini dikatakan, Yakub jatuh cinta kepada Rahel dan katanya, aku akan bekerja 7 tahun untuk mendapatkan anak perempuanmu yang lebih muda. Saudara, demikianlah pendahuluan. Sarah Ching。sorry。我们来看这个的介绍开始。我年轻时的一个问题是，爱和欲望之间有什么区别？当我在教堂长大时，他们基本上教导我们，你有无私的爱，这是什么？神的爱。你有爱意之爱，即性吸引之爱。现在雅各看见了拉结，他为他工作了7年。去年结束时，拉结看见了这个人，他到底爱不爱他？你们中有多少人愿意为一个女孩工作7年？7年很长吗？时间能将爱与欲望分开吗？现在情欲已经变成
消耗性的东西了吗？让我很诚实烂掉吧。爱情可以等待吗？爱情可以需要时间吗？所以我说7年后，拉界确定这个男人爱她吗？这个人已经为他工作了7年，我只是说她很漂亮。这里的文字很美，虽然有点陈词滥调，但让我读一下，因为她太美了。但我们不经常做美事，在我们的文化中，我们更擅长讽刺而不是美。雅各爱上了拉姐，他说：“我愿意为小女儿工作7年。” Oke, saudara, mari kita bacakan teks yang indah ini di dalam firman Tuhan. Jadi saya bagi 2 slide ya. Kejadian 29 ayat 16 sampai 30. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi, bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu, tetapi 7 tahun yang dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. 我们来看神的话，创世纪29章第16节到30节。拉班有2个女儿，大的名叫利亚，小的名叫拉结。利亚的眼睛没有神气，拉结却生得美貌俊秀。雅各爱拉结，就说：“我愿为你小女儿拉结服侍你7年。”拉班说：“我把她给你，胜似给别人，你与我同住吧。”雅各就为拉结服侍了7年。他因为深爱拉结，就看这7年如同几天。雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与她同房。”拉班就是摆筵席，请齐了那地方的众人。到晚上，拉班将女儿利亚送来给雅各，雅各就与她同房。Oke, saudara, kita lanjutkan. Lagi pula Laban memberikan Jilpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anak itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, untuk menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikian pula ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Oke. 我们继续看神的话，创世纪。拉班又将婢女束火给女儿利亚做使女。到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“
你向我做的是什么事呢？我服侍你，不是为拉结吗？你为什么欺哄我呢？拉班说：大女儿还没有给人，先把小女儿给人。在我们这地方，没有这个规矩。你为这个满了7日，我就把那个也给你。你再为我服侍，你再为他服侍我7年。雅各就如此行，满了利亚的7日，拉班便将女儿拉结给雅各为妻。拉班又将婢女毕拉给女儿拉结做使女。雅各也与拉结同房，并且爱拉结甚是爱利亚，于是又服侍了拉班7年。Oke, saudara. Jadi sang penipu ditipu, saudara. Oke, saya lanjutkan. Jadi Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tetapi baginya itu hanya beberapa hari aja karena cintanya kepada Rahel. Itu indah. Dengan kata lain katanya, 7 tahun itu berlalu begitu cepat. Nah, saudara, apakah ini akhir ceritanya? Saudara, ini baru awal cerita. Karena Laban, ayah mertua, mendapatkan tawaran bagus di sini. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa ironis pada malam pernikahan Yakub? Jadi Yakub ada di luar sana dan mereka pergi ke pesta pernikahan. Nah, saudara, pertama-tama dalam budaya itu, seberapa banyak wanita yang bisa Anda lihat? Nggak bisa, saudara. Terbungkus semuanya, tinggal matanya doang. Dalam budaya itu, yang Anda lihat dari wanita itu sebagian besar hanya matanya. Semua bagian tubuhnya yang lain tertutup. Jadi sekarang mereka berada dalam adegan pernikahan ini dan Anda berkata, ya, dia akan tetap mengenali matanya itu, dan itu berbeda karena dikatakan Lea memiliki mata yang lemah. Jadi apa yang terjadi di sini? Saudara, ada pertukaran besar dan apa yang akan terjadi di sana. Jadi izinkan saya membaca teksnya. Laban memberikan anak perempuannya dan ketika pagi tiba dan Yakub keluar dari kemah, ketika pagi tiba ia berbalik dan di sana ada Lea. Siapa yang diharapkannya? Rahel. Apakah ia telah ditipu? Ya. Sekarang apakah mudah untuk tertipu dalam budaya ketika wanita menutupi diri mereka? Ya. 我们来看呢，骗子被骗了，所以雅各工作了7年才得到了拉结，但对他来说只有几天，因为他对拉结的爱很美好。换句话说，他说那7年过得真快。那么故事就这样结束了吗？这只是故事的开始。因为岳父拉班在这里得到了很好的待遇，那么接下来发生了什么？为什么雅各的新婚之夜具有讽刺意味？所以雅各在哪里？他们去参加一场盛大的婚礼。首先，在老文化中，你能看到多少女性？在老文化中，你看到的女人大部分都是她的眼睛，她身体的其他部位都被覆盖了。所以现在他们在婚礼场景中，你说是的，他仍然会认出她的眼睛，但情况有所不同，因为他说莉亚的眼睛很弱。那么发生了什么？有一个很大的交流。哪里会发生什么？那么让我读一下文字。拉班把他的女儿给了他。到了早晨，雅各从帐篷里出来。到了早晨，他转身看见利亚。他期待谁？拉结。难道他被骗了？现在在女性遮盖自己的文化中，很容易被欺骗吗？ Oke, saudara, ya. Jadi kita coba bayangin ya, saya tulis ini untuk bayangin. Sekarang yang saya ingin Anda rasakan adalah ketika si Yakub terbangun, ya. Ketika Anda masih muda,
kita selalu berpikir bagaimana perasaan Anda, ya, kalau Anda menikah, dan pada malam pernikahan Anda seperti malam terbaik dalam hidup Anda, dan Anda bangun dan berbalik, lalu Anda melihat Leah. Misalnya Sugi baru menikah, ya, dia malam pertama, dia bangun, dia tidak melihat Rahel, dia melihat Siti. Ya, bagaimana perasaannya, ya kan? Kita bayangkan seperti itu dulu. Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang pria? Berapa tahun yang lalu saya mengubah perspektif Leah. Bagaimana perasaan Anda jika Anda menjadi Leah? Bagaimana perasaan Anda jika Anda menjadi perempuan itu? Anda baru saja menghabiskan malam bersamanya, lalu dia berbalik menatap Anda, lalu Anda melihat wajahnya kecewa. Apakah itu mengerikan? Anda tahu apa yang saya katakan? Tahukah Anda bagaimana rasanya ditolak seperti itu? Ngomong-ngomong, Leah adalah kakak perempuan. Nah, saudara, di sini saudara, apakah ada sesuatu antara kakak perempuan dan adik perempuan? Saudara, ada, tetapi itu sepertinya tidak terucapkan. Maksud saya rasa kami tidak pernah membicarakan hal ini dengan cara seperti itu. Apakah ada hal-hal yang terjadi ketika adik perempuan menikah terlebih dahulu, saudara? Dan ternyata saya sudah cek di dalam budaya masa itu, memang kakak perempuan harus menikah terlebih dahulu sebelum adik perempuan menikah. Ya, saudara, ini jelas pada zaman itu anak perempuan yang lebih tua harus menikah terlebih dahulu. Nah, ini memang Laban ini memang ahli penipu ya. Apa yang dilakukan Laban? Jadi Laban melakukan perubahan di sana. Mengapa ini ironis? Apakah si penipu tertipu? Ya, semua tipu daya, kebohongan, dan penipuan Yakub tiba-tiba pada malam pernikahannya penipu tertipu. Dan ini cocok untuknya. Yang saya pernah bilang bahwa tabur tuai, saudara ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi semuanya ini ada menjadi kehendak Tuhan untuk menciptakan suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. 我们看见的这个骗子被骗了，现在我想说的是他醒了。当我年轻的时候，我一直在想，如果你结婚了，你的新婚之夜就像是你一生中最美好的夜晚，你会有什么感觉？你醒来并转过身，然后看到了利亚。作为一个男人，你感觉如何？几年前我改变了看法。如果你是利亚，你会有什么感觉？你刚刚和他一起度过了一夜，然后他转过身来看着你，然后你就看到了他的脸，可怕吗？你知道我在说什么？你知道被这样击戒是什么感觉吗？顺便说一句，利亚是姐姐，姐姐和妹妹之间有什么关系吗？只是无声的。我的意思是，我认为我们从未有这种方式谈论过她。妹妹出分的时候有没有发生什么事情？那时候年纪大的女儿，你还必须先结婚。拉班做了什么？所以哪里发生的变化？为什么这很讽刺呢？骗子是否被骗了？所以雅各的一切欺骗、谎言、欺骗，突然之间在他的新婚之夜，骗子就被骗了，这很适合他。Oke, saudara, seru ya ceritanya. Sekarang saya akan balas tentang poligami. Yakub berpoligami. Yang terjadi sekarang adalah Laban berkata, baiklah, oke, dalam budaya kita, kamu harus menikahi putri sulung terlebih dahulu sebelum kamu mendapatkan putri bungsu. Bohat, yang tertipu Bohat ya. Jadi Laban berkata, hei Yakub, itu hanya membuatmu kehilangan 7 tahun lagi. Itu hanya terasa beberapa menit aja bagimu karena engkau sangat mencintainya, bukan? Jadi beri aku 7 tahun lagi. Apakah Yakub akan bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan kedua gadis ini? Dia mungkin mendapatkan Rahel setelah seminggu, ya 7 hari bersama Leah selesai. Dia mungkin memberikan Rahel tepat setelah itu.
tetapi dia masih harus bekerja selama 7 tahun. Mungkinlah begitu yang terjadi. Dia bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan yang lebih mudah. Apakah Yakub berpoligami? Apakah poligami keren dalam budaya kita? Dapatkah Anda menggunakannya untuk mengatakan Yakub adalah penganut poligami, oleh karena itu kami pun bisa berpoligami? Yang saya ingin sarankan kepada Anda dalam cerita ini adalah bahwa ketika Anda berurusan dengan narasi sejarah Alkitab, Anda harus memisahkan antara yang normatif dan yang tidak normatif. Dengan kata lain, Alkitab terkadang hanya menggambarkan apa yang terjadi apa adanya pada zaman itu, tetapi tidak memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadapnya. Itu hanya menggambarkan apa yang terjadi secara jujur. Itu tidak dimaksudkan untuk diuniversalkan. Jadi kadang-kadang orang bilang, Yakub aja berpoligami, berarti kita sekarang berpoligami boleh dong. Nah, di sini saya akan cerita tentang itu, saudara ya. Karena ini masalah normatif dan tidak dinormatif, dan cerita yang sesungguhnya tidak memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadapnya. Oke, saudara. 我们来看一夫多妻制，雅各是一夫多妻制的。现在发生的事情是拉班说：“好吧，好吧，在我们的文化中，你必须先娶大女儿，然后才能娶小女儿。”于是拉班说：“嗨，雅各，这只会让你再多花7年的时间，对你来说，这只是几分钟的事。” 因为你非常爱他，对吗？所以再给我7年。雅各会为这2个女孩工作14年吗？和利亚在一起的1周结束后，他可能会得到拉结，他可能在那之后就送走了拉结，但他还有7年的工作要做。 也许这就是发生的事情。他又为弟弟工作了7年。雅各是一夫多妻制吗？一夫多妻制在我们的文化中很酷吗？你能用它来说，雅各是一个一夫多妻制的人，因此我们应该是一夫多妻制的吗？我想建议你的是，当你处理历史 系数时，你必须把规范性和非规范性区分开来。换句话说，圣经有时只是描述所发生的事，而不提供赞同和反对的信息。它只是描述了发生的事情，它无意以普遍化。 Oke, saudara jelas ya, saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, saudara, Yakub berbohong kepada ayahnya. Apakah kita seharusnya berbohong kepada orang tua kita? Tidak. Apakah Yakub melakukan hal-hal yang salah? Ya, Yakub melakukan hal-hal yang salah dan karena itu Anda tidak bisa dapat mengambil hal-hal langsung dari sejarah karena Alkitab seringkali hanya mencatat sejarah. Itulah yang terjadi. Benar atau salah, itulah yang secara jujur terjadi. Ngomong-ngomong, ini adalah salah satu alasan mengapa saya suka sama Alkitab. Alkitab nggak tulis drama. Alkitab menuliskan apa yang terjadi itu secara jujur. Dan berkata, karena Yakub berpoligami, apakah Anda menyukai Alkitab? Tidak, biar saya jelaskan. Di banyak budaya lain ketika Anda pergi ke Mari, Anda akan berbicara dengan Jimrilin, dan dia adalah raja besar Mari ketika dia menyusun catatan sejarah raja-raja. Apakah itu membuat Jimrilin tampak seperti orang hebat? Ya, Jimrilin melakukan semua hal hebat ini karena Jimrilin Anda mempunyai kehidupan baik, karena Jimrilin Anda memiliki air-air di kanal. Di budaya lain, apakah raja-raja digambarkan sebagai orang-orang yang melakukan semua itu dengan luar biasa? Ya. Jadi di catatan lain tentang raja-raja selain di Alkitab, tidak ada kata yang jelek tentang raja-raja itu. Apa masalahnya dengan Alkitab? Ceritakanlah tentang raja-raja besar Israel. Anda berkata, ya, Israel juga memiliki raja-raja besar mereka.
Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan kemudian Anda mulai berpikir, ya, siapakah namanya yang Daud melakukan kesalahan? Batsheba. Oke, nanti saya lanjutkan, saudara. 我们看一夫多妻制的雅各对他的父亲撒了谎。我们应该对父母撒谎吗？不。雅各做错了什么吗？雅各做错了事，因此你不能直接从历史中博取事情，因为圣经通常只是记录历史，这就是发生的事情，无论对或错，这就是发生的事情。顺便说一句，这也是我喜欢爱圣经的原因之一。你说，因为雅各是一夫多妻制，所以你喜欢圣经？不，让我解释一下。在许多其他文化中，当你去马里时，你会与其母里林交谈，他是马里伟大的国王。当他编撰国王编年史时，只是想让其母李林看来像是一个伟人吗？其母李林做了所有这些伟大的事情，因为其母李林你有美好的生活，因为其母李林你的运河里有水等等。在其他文化中，国王是否被描绘成为曾做了所有这些非凡的事情的人？圣经有什么关系？告诉我们以色列伟大的国王。你说以色列也有伟大的国王，大卫是合神心意的人。然后你开始想，大卫他叫什么名字？就是88。Ya, saudara, ya. Jadi saudara, jadi setelah kita pikir Batsheba, Anda harus mundur dari perlakuan Daud. Tetapi Daud adalah orang berkenan di hati Tuhan. Jadi Anda mengatakan Salomo. Ya, Salomo adalah orang paling bijaksana yang pernah hidup. Salomo adalah raja besar Israel. Ya, Salomo berapa jumlah istrinya? 700 istri, 300 gundik, dan kemudian ia melayani dewa-dewa lain. Oke. Jadi Anda mengatakan Rehabeam, ia adalah bencana, dan Anda mulai menelusuri daftar raja. Jadi saudara, dalam Alkitab, apakah semua raja orang-orang besar Israel, bahkan Saul raja pertama Israel, apakah mereka semua memiliki kelemahan? Yes. Apakah semua memiliki masalah? Ya. Apakah Alkitab menutupi kesalahan mereka? Tidak. Apakah Alkitab menutupi dosa mereka? Tidak. Apakah Alkitab menceritakan sebagaimana adanya? Ya. Jadi yang saya katakan adalah budaya lain membuat orang-orang besar mereka tampak seperti pahlawan-pahlawan besar yang tanpa kesalahan. Tetapi di dalam Alkitab yang saya suka, semua pahlawan mereka mempunyai masalah. Semuanya. Itulah mengapa saya menyukai Alkitab. Karena apakah saya juga memiliki masalah? Banyak. Semua orang itu semua punya masalah. Apakah Tuhan menangani mereka, mengasihi mereka, dan mempedulikan mereka? Ya, saya juga banyak masalah. Tapi apa itu berarti Tuhan membuang saya? Tidak. Itu berarti Tuhan mengasihi kita melampaui kesalahan kita. Saudara, oleh sebab itu, Alkitab mengatakan sejarah raja-raja apa adanya, dan itu adalah kitab yang langka di dunia kuno. Karena di dunia kuno tidak ada kitab yang menjelekkan raja mereka. Tetapi Alkitab benar-benar mengatakan itu apa adanya, dan itu benar-benar langka, saudara. 我们来看，是的，所以你必须从大卫的爱意中退一步。但大卫是最接近神的人，所以你说所罗门，是的，所罗门是有史以来最聪明的人。所罗门是以色列伟大的国王，是吧？是的，所罗门有多少？700个妻子，300个妾，然后他侍奉其他神，
好吧？你说是罗波安，是的，他是一场灾难。你开始在国王名单中排名下降，那么圣经里所有的君王，以色列的伟人，以色列的第一位国王扫罗，他们都有弱点吗？他们都有问题吗？圣经涵盖了他们的错误吗？圣经遮盖了他们的罪吗？或者圣经是怎么说的呢？所以我想说的是，其他文化让他们的伟大人物看起来像这些伟大的英雄，在圣经中，他们所有的英雄都有问题，所有人，这就是我喜欢圣经的原因。因为我也有问题吗？这些人都有问题，神会对待他们，爱他们，关心他们。是啊，我也是有问题。那是不是神就要抛弃我了？不，这意味着神爱我们，超越我们的过错。所以圣经是按原样讲述的，只在古代世界是一本罕见的书，这实在是很少见。Betul. Ini yang membedakan Alkitab dengan kitab lain yang saya suka. Jujur saudara, ya. Saudara, Yakub punya masalah. Fakta bahwa Yakub sekarang punya 2 istri, apakah itu menjadi masalah? Apakah poligami berhasil? Saudara, Alkitab memberitahu Anda hasilnya. Poligami membuat mereka memulai kompetisi pertandingan tentang siapa yang punya anak terbanyak dalam hal ini. Persaingan antara saudara, persaingan antara 2 istri. Ya, ini sangat menarik di sini ketika Anda melihat ini, tapi izinkan saya kembali di sini. Jadi saudara, jadi yang saya sarankan ketika Anda membaca sejarah Alkitab, Anda harus berhati-hati dalam pemisahan mana yang normatif, mana yang berlaku sepanjang masa, dan mana yang tidak normatif. Dengan kata lain, Yakub melakukan ini dan itu tidak benar, tetapi dia tetap melakukannya. Jadi itu hanya dimaksudkan untuk waktu dan di tempat itu. Itu adalah sesuatu yang dia lakukan. Dia berbohong kepada ayahnya, itu tidak dimasukkan untuk selamanya kita harus berbohong. Kita tidak boleh berbohong kepada ayah kita. Jadi ketika Anda berhubungan dengan sejarah, Anda harus memisahkan antara yang normatif dan non-normatif, antara deskripsi dan reception, dan itu adalah nyata, ya saudara. Jadi poligami berhasil tidak berhasil. Kenapa? Hasil dari poligami adalah adik kakak memulai kompetisi tentang siapa yang punya anak terbanyak. Tapi walaupun akhirnya kompetisi itu dipakai Tuhan untuk mendirikan suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Oke? 雅各有一个问题，事实上，雅各现在有2个妻子，甚至还有他妻子的2个仆人，这会有问题吗？一夫多妻制有效吗？圣经告诉你结果。有2个老婆就成功了吗？然后他们开始了一场比赛，看谁生的孩子最多。当你看到这个时，这真的很有趣。但让我回到这个，所以我的建议是，当你阅读历史时，你必须小心区分什么是规范的，什么是长期适用的，什么是不规范的。换句话说，雅各这样做是不对的，哪是不对的？但他还是这么做了，所以这只是针对哪个时间和地点的，这是他所做的事情。他对父亲撒了谎，这并不意味着永远。我们不能对父亲撒谎，所以当你处理历史时，你必须区分规范和非规范。描述和规定只是事实。Oke. Saudara, kita lanjutkan kepada bagaimana cara 2 adik kakak itu bertanding, dan di sini dilibatkan Dudaim,
ya, Viagra zaman kuno, dan saya akan bahas ini juga, ya. Kejadian 30 ayat 14 sampai 30 disajikan dalam 2 PowerPoint. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatilah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku?" Kata Rahel, Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Lea dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Lalu menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Jebulon. 我们再来看神的话，创世纪30章14到30节。割麦子的时候，流便往田里去，行见风茄，拿来给他母亲利亚。拉结对利亚说：“请你把你儿子的风茄给我些。”利亚说：“你剁了我的丈夫还算小事吗？你又要剁我儿子的风茄吗？”拉结说：“为你儿子的风茄，今夜他可以与你同庆。”到了晚上，雅各从田里回来，利亚出来迎接他，说：“你要与我同庆，因为我是在用我儿子的风茄把你顾下了。”那一夜，雅各就与他同庆。神应允了利亚，她就怀孕，给雅各生了第5个儿子。利亚说：“神给了我价值，因为我把使女给了我丈夫。”于是给他起名叫以撒加，就是家子的意思。利亚又怀孕，给雅各生了第6个儿子。利亚说：“神赐我赏后赏，我丈夫必与我同住，因我给他生了6个儿子。”于是给他起名叫西布伦，就是同住的意思。 Oke, kita lanjutkan firman Tuhan. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Jadi Lea punya 6 laki-laki dan 1 anak perempuan namanya Dina. Oke, sedangkan Rahel masih belum hamil ya. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lalu katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Saud Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Ya, nanti ini mertuanya yang penipu tertipu lagi sama si Yakub ya. Tapi bukan tertipu sih, kita akan bahas nanti Januari ya.
saudara. 我们再来看神的话，后来又生了一个女儿，给她起名叫迪娜。神兼顾拉结，应允了她，使她能生育。拉结怀孕生子，说：“神除去了我的羞耻，就给她起名叫耶士，就是增添的意思。意思说，愿耶和华再增添我一个儿子。”拉结生耶士之后，雅各对拉班说：“请你打发我走，叫我回到我本乡本土去。请你把我服侍你所得的妻子和儿女给我，让我走。我怎么样服侍你，你不知道。”拉班对他说：“我若在你眼前蒙恩，请你忍与我同住，因为我已算定，耶和华赐福于我，是为你的缘故。”又说：“请你定你的工价，我就给你。”雅各对他说：“我怎么样服侍你，你牲畜在我手里怎么样，是你知道的。我未来之先，你所有的很少，现今却发大众多。耶和华随我的脚步赐福于你。如今我什么时候才为自己兴家立业呢？” Oke, saudara. Dudaim. Ya, saudara, dudaim itu adalah sebuah buah. Luarnya itu kayak begini, saudara. Tapi dalamnya itu warna kuning, ya. Nah, saya pikir coba saya bisa tanam di puncak nggak? Kalau bisa tanam puncak, nanti anggota call ini kalau ke sini saya berikan orang satu, ya. Nah, saudara dudaim, kita akan lihat apa yang terjadi dengan Rahel, ya. Rahel berkata, "Yakub, aku juga perlu punya anak." Jadi apa yang terjadi di pasal 30 dikatakan selama panen gandum yang terjadi di akhir bulan semi, anak pertamanya dari Lea yang bernama Ruben pergi ke ladang dan menemukan beberapa buah dudaim. Apa buah dudaim ini? Bahasa Inggrisnya adalah mandrake, adalah yang dibawa Ruben yang tertua untuk ibunya Lea. Rahel berkata kepada Lea, "Tolong berikan aku beberapa buah dudaim anakmu." Tetapi Lea berkata kepadanya, "Bukankah sudah cukup kamu mengambil suamiku? Apakah kamu akan mengambil buah dudaim anakku juga?" Apa masalah dengan bisnis tanaman dudaim ini? Baiklah, kata Rahel, dia bisa tidur denganmu malam ini. Jadi, si Yakub dijual untuk beberapa tanaman dudaim. Para wanita ini menawar siapa yang akan tidur dengan sang suami dan mereka menjualnya untuk beberapa pohon buah dudaim. 这个 dudaim 是风茄呀，是一种果子。我们看看，拉结会发生什么？拉结说：“嘿，我也需要孩子。”所以第30章第14节中发生的事情说，在收购谷物的时候，就是春末，流便到田里去，发现了一些风茄，这些曼德拉草，英文是 mandra， 是长子流便带给他母亲利亚的东西。利亚对拉结说：“拉结对利亚说，请给我一些你儿子的曼德拉草，老公你也要拿走我的儿子的风茄吗？”曼德拉草枝叶存在有什么问题？好吧，拉结说：“他今晚可以和你一起睡。”于是雅各被卖掉，换取了一些曼德拉草。这些妇女讨价还价，界定谁与她丈夫同床共枕，然后将其卖给一些布大伊姆。Oke, saudara, di dunia kuno, taman mandrake atau dudaim diyakini sebagian besar untuk kesuburan. Oke, jika Anda mendapatkan tanaman mandrake ini atau dudaim ini, mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan, tetapi ini dipandang oleh budaya mereka sebagai tanaman kesuburan. Tidak hanya kesuburan, kita akan menyebutnya sebagai
di siak. Anda meminumnya dan itu membuat Anda kuat secara seksual. Mungkin itulah yang mereka sebut sebagai Viagra kuno, saudara. Jadi bisa kuat dan subur, ya. Saya tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya, tetapi itu adalah bentuk kuno. Oke, sebaiknya kita keluar saja dari hal itu. Tetapi lah, begitu caranya orang kuno berpikir. Jadi kalau ada Dudaim, mereka subur dan kuat secara seksual. Sekarang apa masalahnya di sini? Masalahnya adalah ini. Siapa yang memberikan Rahel Yusuf, anaknya? Apakah karena dia mendapatkan buah Dudaim? Naskah itu menjelaskan dengan sangat jelas, dia memang mendapatkan buah Dudaim, tetapi naskah itu juga menjelaskan dengan sangat jelas bahwa bukan buah Dudaim lah yang membuat Rahel mengandung. Tetapi Allah mendengarkan Rahel, dia pun hamil dan memiliki seorang putra, dan dia berkata, Allah telah menghapus aibku. Bukan Dudaim telah menghapus aibku. Dan dia menamai putra pertamanya. Dan ini penting, siapa putra pertama Rahel? Yusuf. Allah telah menambah kepadaku, kiranya Tuhan menambahkan lagi bagiku seorang putra lagi. Jadi Rahel memiliki seorang putra. Siapa yang memberi Rahel putranya? Apakah hasil itu dari buah Dudaim? Tidak, tetapi Allah membuka kandungannya dan dia memiliki Yusuf. 拉介生下月氏，在古代世界，曼德拉草被认为主要是为了生育。如果你得到这种曼德拉草，可能与它没有太大关系，但在他们的文化中，它被视为一种生育之物，我们称之为春药。你喝了它，它会让你的性能力更强。这也许就是他们所说的老式伟哥。我以前从未这样想过，但只是一种古老的形式，我们不妨摆脱它。但这就是古代世界的思维方式。现在这里有什么问题吗？问题是这样的，谁会给拉介他的孩子？是因为他得到了杜代因吗？这文字解释得很清楚，他确实得到了曼德拉草，但文字也解释得很清楚，上帝听了拉介，她怀孕了，生了一个儿子。她说：“上帝带走我的羞耻。”然后他给他儿子起名为他的第一个儿子，这很重要。谁是拉介的第一个儿子？就是约瑟。上帝给了我一个儿子，愿上帝给我另一个儿子。所以，拉介有一个儿子，谁给了拉介他的儿子？只是曼德拉草的结果吗？不，上帝打开了他的子宫，他就生下了约瑟。Oke, saudara. Penutup. Jadi demikianlah pertandingan antara saudara Lea dan Rachel yang membuat Yakub yang kemudian bernama Israel memiliki suatu suku bangsa dalam Israel. Ya, apakah Yusuf akan menjadi permata? Yusuf akan menjadi salah satu dari sedikit permata di dalam Alkitab. Daniel adalah yang lainnya dalam Perjanjian Lama. Kedua orang ini tidak tercelah, tetapi semua orang memang memiliki masalah. Tetapi Yusuf, anak si Rachel, akan menjadi orang yang sangat baik. Jadi putra pertamanya Yusuf bukanlah hasil dari buah Dudaim, tetapi Tuhanlah yang melakukannya, Tuhanlah yang memberikannya. Ngomong-ngomong, Yusuf adalah putra pertama Rahel. Siapa putra terakhir Rahel? Benyamin. Benyamin sangat penting. Ben berarti anak dari, Yamin adalah tangan kanan. Dalam budaya tersebut, tangan kanan Anda adalah tangan kehormatan. Jadi demikianlah karena pertengkaran Lea dan Rachel dan dipakai Tuhan untuk membentuk 12 suku Israel. Pertama adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon merupakan anak Lea. Anak dari hambanya Lea Jilpa adalah Gad dan Asher. Anak dari Rahel adalah
Yusuf dan Benyamin, dan anak dari pembantunya Resel yaitu Bilha adalah Dan dan Naftali. Demikianlah terbentuk 12 suku Israel, dan kita akan lanjutkan tahun depan 10 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. 这个是结束的经文。夜市会成为宝石吗？夜市是圣经中为数不多的瑰宝之一。但以理是旧约中的另外一位瑰宝。这两个人无可非议，但其他人都有问题。但夜市会是一个非常好的人，所以他的第一个儿子夜市并不是曼德拉朝的产物。神做到了。顺便问一下，夜市是拉结的长子，拉结的最后一个儿子是谁？就是便雅悯。便雅悯非常重要。便是意思是儿子，雅悯的意思是右手。在哪种文化中，你的右手是容易之手？ Amin. Amin. Ya, inilah penutup dari kelas ini. Tahun 2024 kita lanjutkan tahun 2025. Ya, Tuhan Yesus memberkati.